Where we going? Kamikitan. Pool or museum? Pool or museum na kamikitan na itong atuan? Sure ka, pool? Hello! Asa ta mga turon? Kamikitan! Mag-atso sa museum. Charot. Di ko tagbugnaw na topic. Hi guys, so for today's video, papunta nga pala kami sa Mount Hamikitan kasama ko mga pinsan ko. Hi! Hi sa camera! Hi! Hi! Hi, hi, hi! So, Manoroy sa amin. Let's go! Guys, saan tayo? Hi guys, so for today's video na kami sa Mount Hamikitan. Gidalan ako ang food. Ako ang food committee. Charot. Ako food com. Isa man ka logistics. Logistics. Over naman sa backmeat. Vlog. Vlog ni dili. Tuman ako eh. Oh, wow, may pang. Let's go, let's go! Let's go, fam! Unggoy farm. Unggoy, fam! Let's go! Moment of truth. Dire da yun? Ate ko mama ko eh. Ilob-lob ko lang ni. Amen. Namasan na ba ya? Oh, no. Okay man, nag-work. Wala ay. No. Wala ay, nag-play oy. Nothing, babe. Wala. Uy, mama. Right now. Ayaw mo iyo. Let's go! Diri na lang sa ito. Nothing beats. Wala, may handle good. Ha? Okay, neon pa. Neon pa. Boy, ayan na. I have a Kinder Joy. Naipang na daw siya. Mate, wala kang punta na puti. Ano, 5 seconds. Masa ka? Yak! Selfie ya! Uy, dirty!
Hi guys. Let's go. Video na. Onggoy Farm, signing out. Si Arling lang. Bye. Peaceful, uy. Hi guys. That concludes our day. Wearing Mama Mary. Big. Last stop for today and we're out. Bye-bye. Bye. Mama Mary. Thank you for watching.